Okay, so for today's vlog, day 10 of June's vlog. So dahil nasa hype pa rin tayo ng ating encounter with Pope yesterday. So gusto kong i-share for today's vlog yung experience namin, yung mga kasama ko, yung mga ginawa namin from the time na nagpunta kami doon, yung mga photos, some videos. So, well, honestly, yung hindi ako masyadong nakapag-video, kaya yung mga video and some photos ko is actually galing kila Charles, kila Sir Kevin, kay Rio, sa mga friends ko na kasama ko kahapon. So, ayan. So, gusto ko lang i-share na kahapon, maaga, although late ako nakatulog nung gabi, pero maaga akong nagising kasi nga kailangan, ang balak talaga namin is maaga kaming pupunta para we can be at front or in the front na makikita talaga namin si Pope. And then when we came dun pa lang sa pagbaba namin ng station malapit dun sa area, sobrang haba na ng pila. Siguro I would say yung pila is kulang-kulang halos umabot na ng 1 kilometro bago magpasukan, because the estimated na nag-sign up is mga nasa around 8,000 volunteers. So hindi pa yun yung total, pero meron pang iba syempre na hindi pa nagsa-sign up. So ayun. So, meron dito sa natin ngayon for today's vlog. So, may mga videos and photos ako na gusto kong i-share with regards to our experience yesterday. So, yun lang. Okay, good morning. So, hoy is Martes, el 9 de Junio 2026. So, dahil birthday ko ngayon, meron tayong imi-meet na bisita. Ayan. Tapos sila, pinatawag ko para kasama ko sila. Ayan. Gaya kadami ang taong kasama kong imi-meet ang importante kong bisita. Ayan. And then, ito, kasama ko yung aking mga friends dyan. Sir Kevin, si Rio, at saka si Charles. Hoy, kaway naman kayo dyan. Kumusta naman? Kumusta naman? So, ayan. So, yung pila, simula dun sa pasukan, ganito kahaba. So, hindi namin alam kung hanggang saan ito. Makakakaw dun pa sa pinanggalingan naming isang estasyon. Sayang naman yung sinakay namin papunta rito. Pero it will be all worth it para sa importanteng bisita ko. Okay, so dito kami sa Puerta E, 3F. Ayan, aking mga kasama, and we have the flag. Kawai! Ayan. Hawa mo muna at magkaano tayo ng 2 pila. Okay. Sir, ano masasabi mo, sir? Kumusta ang experience? But fulfilled. Pero ngayon, makikita talaga sa experience. How about ma'am? How about you, ma'am? Ang mochila. Yeah. Ikaw naman, Rio, ano masasabi mo bago ka ikasal? Estoy muy emocionada. Tuyo ha? So, ayan. Papasok na kami. Later. Ciao. So, ayan guys. Nakapasok na kami sa loob. So, eto. Ganito kadami. Sa ngayon. As of the moment. Ayan.
inaantay si Pope. So may ano muna, worship or prayers. So later, update ko ulit kayo. Ciao! Vuestra experiencia de estos días, como la de tantos hermanos y hermanas voluntarios en circunstancias similares, pienso en el jubileo del año pasado, es un signo del reino que viene, y lo es por un aspecto esencial, la gratuidad. La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad. Porque podríamos decir que es un rasgo típico de la ciudad de Dios, en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera. Es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral. Es la lógica del Evangelio que dice: y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Queridos hermanos, Jesucristo vino a traer al mundo la levadura del reino de los cielos. La mezcló con la masa de nuestra humanidad enferma para sanarla desde dentro, con la sangre de su sacrificio y con el fuego del Espíritu Santo. Y tras su muerte y resurrección, envió a sus discípulos con la fuerza del mismo Espíritu para que fueran en el mundo signos e instrumentos de su reino, el reino de amor, de justicia, de paz. Esto se realiza mediante la predicación, pero también, y diría más aún, a través de un estilo de vida, una forma de pensar, de comportarse, que es la del Evangelio. Pues bien, un rasgo esencial de este estilo es la gratuidad que habéis testimoniado estos días aquí en Madrid. Gracias. Viva Papa! So ayan guys, sobrang emotional, sobrang ansaya sa pakiramdam. Walang pagsidlan yung nararamdaman ko. Bukod sa birthday ko, yung pag-bless ni Pope, sobra, as in. Ay, thank you Lord, thank you. So dahil dyan, may pa-party ako. Eto pala, ayan, si Charles. Rio, say hi! Si Ma'am, at si Sir Kevin. Oh yeah! Yan! Ayan, o diba? Ang saya. Umaga pa lang, may pa-party na ako. Kahit walang pagkain, okay lang. Woo! Hey! Hey! La la la!